وأعتقه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات منها بحري بن أرمين من النار. اللهم تقبله منا وأعتقه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات منها بحري بن أرمين من النار. اللهم تقبله منا وأعتقه من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مثواه يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بنية القبول وإلى حضرة طه الرسول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم يا حي يا قيوم على سرك المكتوم وخزين الأسرار والعلوم سيدنا مولانا محمد المعصوم وعلى آله وصحبه مدارة النجوم. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما فعلنا وما نوينا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك هدية واصلة ورحمة نازلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين خصوصا لروح سيدتنا وأمنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام علي المرتضى وسيدنا الإمام الحسن المجتبى وسيدنا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء وجميع أولاد
وبنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا الإمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ساداتنا الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما ثم إلى روح سيدنا الإمام عبد الرحمن الصقاب وأولاده 13 سيدنا الإمام أبي بكر السكران سيدنا الإمام عمر المهضر وإخوانهم الجميع ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر دروس الأكبر سيدنا الإمام أبي بكر بن عبد الله دروس العدني وسيدنا الإمام أبي بكر بن سالم صاحب عينت وسيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العضة صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحتى صاحب الراتب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد وسيدنا الحبيب أبي بكر سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب حريثة سيدنا الحبيب أبي بكر بن محمد صقاب سيدنا الحبيب صالح بن حسين الحامد سيدنا الحبيب محمد بن حسين الدروس سيدنا الحبيب زين بن أحمد الدروس سيدنا الحبيب محمد بن إبراهيم الحبشي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى أرواح أئمتنا حجة الإسلام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب المقام وقطب الأحوال سيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي وقطب المقام سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي سيدنا الإمام أحمد البدوي العلوي ثم إلى سيدنا الإمام أبي الحسن علي الشاذلي وخليفة سيدنا الإمام أبي العباس المرسي ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري سيدنا الإمام محمد بن سعيد البوصيري صاحب قصيدة البردة سيدنا الإمام محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن إدريس الحسني وسيدنا الإمام أحمد التيجاني الحسني سيدنا الإمام محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني ثم إلى الشيخ مولانا محمد الرشاد بن عبد الله البنجري والشيخ زين العلم البنجري والشيخ كشف الأنور البنجري والشيخ إسماعيل بن محمد طاهر البنجري ثم إلى شيخنا الحاج أحمد مغني بن إسماعيل ثم إلى شيخنا الحاج محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم اللهم أعلي درجاتهم بالجنة وانفعنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع من معنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأمدادهم والحوضهم وخصوصياتهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم يا مولانا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا
قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظره تزيل العداء عنا وندني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربه شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه ضاع الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المعذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وجل رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi' yaumaz ziham wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama-sama kita muliakan para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat, jamaah majelis zikir, ta'lim serta salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bih wa bi ulumih. Al-bab ats-tsamin wal 20, bab yang ke-28, fi man'i syurbil khamri, pada mencegah dari minum khamar. Khamar itu artinya yang memabukkan, ma yukhamirul aqla, sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Apakah? Baik itu benda cair seperti minuman-minuman keras atau benda beku seperti obat-obatan. Itu artinya khamar ngarannya tuh. Cuma bedanya kalau cair itu najis. Kalau benda baku nang kayak obat itu kada najis. Cuma diminum sama pada haram. Minum sama pada haram tuh. Sedikit kah? Sedikit atau banyak? Ini minuman keras, nah sedikit aja jasa tigok haram juga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa minum khamar di dunia, lam yashrabha fil akhirah, tidak akan minum dia akan khamar itu di akhirat, di dalam surga. Itu bila kada tobat. Bila kada tobat. Nah itu dibuatin itu. Karena di hadis lain Nabi menyebutkan man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah wa in dakhalal jannah. Barang siapa minum khamar di dunia dan inya kada tobat. Kada tobat. Lam yashrabha fil akhirah, kada akan minum khamarnya di akhirat. Wa in dakhalal jannah, sekalipunnya masuk surga. Misalnya ada orang peminum khamar misalnya, nya kada tobat, lah. Lalu si peminum khamar ini, si peminum khamar nih dalam keadaan mabuk itu misalnya tagugur ke sungai. Tagugur ke sungai, mati dalam keadaan lamas. Nah, dalam syariat kita, orang yang mati lamas, orang yang mati terbakar, gharik ngarannya bahasa Arab, gharik itu mati tenggelam, mati lamas, itu syahid. Arti syahid itu dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Dalam kitab Nihayatuz Zin, syarah daripada Qurratul Ain, lah, disebutkan dengan jelas sekalipun orang itunya mabuk, dalam keadaan mabuk, minum khamar, lalu inya mati lamas, gugur ke sungai, mati lamas, itu syahid. Artinya dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Lalu masuk surga inya. Hanya kada tobat toh dari
dari minum khamarnya itu nggak ada tobat. Cuma nya mati lamas, dosanya diampuni, masuk surga. Itu ada akan minum khamar di akhirat. Maka di surga itu ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu. Jadi orang yang kada tobat, amunnya tobat, ini orang asal pemabuk bahari. Lalunya tobat, mati, masuk surga, itu ada larangan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah cuma bahayanya kayak inilah orang yang katujuh menghilangkan akal dengan sebab minum khamar, minum obat-obatan, itu tetap apapun nang diucapkannya, apapun nang diperbuatnya itu berlaku. Seperti misalnya seorang nang mabuk menceraikan bininya dalam keadaan mabuk, itu jatuh talak. Walaupun nya kada sadar, menyarak lawan bini, jatuh talak. Maka bininya kada tahu, inya kada sadar, maka berzina inya. Berzina. Seorang peminum khamar misalnya tampaknya sadari sujud lawan berhala misalnya. Haratannya kada sadar nih sujud berhala. Atau mengucapkan kata-kata nang maulah inya murtad. Seperti menyambat misalnya, aku kada takutan neraka. Kan waktu orang mabuk kayak itu. Biar mati masuk neraka, ada pejo bila neraka itu hak. Meremehkan nang diagungkan Allah itu murtad. Dan itu berlaku. Dihukumkan murtad si peminum khamar ini. Makanya kada tahu padanya murtad. Padahalnya murtad. Nah ini berbahayanya orang nang peminum khamar nih. Lain kalau orang nang hilang akal karena guring misalnya. Lalu maigau menjatuhkan talak, kada jatuh talaknya. Tapi kalau peminum khamar itu jatuh. Wa qala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra mumsiya asbaha musyrika. Wa man syaribaha musbiha amsa musyrika. Barang siapa minum khamar bersore-sore, asbaha musyrika, berpagi-pagi dia musyrik. Wa man syaribaha musbiha, siapa minum khamar berpagi-pagi, amsa musyrika, bersore-sore dia musyrik. Artinya peluang jadi orang musyrik itu sangat besar. Sangat besar bagi peminum khamar. Karena sebagaimana dijelaskan tadi bahwa orang nang minum khamar itu apapun ucapannya, apapun perbuatannya itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Jadi bila orang tuh mabuk, sadar banyak bersahadat aja nih toh. Banyak bersahadat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi, al khamru ummul khaba'ith. Khamar itu induk kejahatan. Faman syaribaha, barang siapa minum khamar, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ini pun amun kada tobat. Kita tahu aja kalau ngaran tobat itu menyesal. Menyesal satu, bertekad kada hendak lagi dua, dan bercabut, berampih dan menggawin itu tiga tuh syarat tobat. Dah ada nang tiga nih tuh, bila kadada misalnya orang mabuk kan sembahyang kada terima Tuhan selama 40 hari. Karena apa?
Karena setiap makanan dan minuman yang kita makan, minuman yang kita minum, itu zatnya itu akan mengendap di tubuh kita selama 40 hari hanya habis. Jadi nang makanan nang keluar hari ini, nang kita makan hari ini, lalu kita keluarkan itu bukan makanan nang hari ini kita keluarkan, itu nang sudah lawas. Zatnya. Memang kadang-kadang ada sebagian makanan kita misalnya makan hari ini makan jagung misalnya. Waktu kita buang hajat ada aja sabigi 2 biji jagungnya keluar 4. Nah itu sabigi 2 biji. Jadi kalau banyak nang hancur dan itu mengendap di awak selama 40 hari. Jadi selama ada khamar, selama ada zat khamar itu di awak kita 40 hari kada diterima sembahyang. Amun kita kada tobat. Sekali lagi amun kita kada tobat. Fa'in mata jika dia mati, wahya fi batni khamar ada dalam parutnya, mata mitatan jahiliyatan, mati dia akan sebagai mati jahiliyah. Ai kami tati ahlil jahiliyah, seperti matinya orang-orang jahiliyah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, al-khamru jima'ul ithmi, khamar itu menghimpun dosa. Khamar itu menghimpun dosa. Kama qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Utsman berkata, ijtanibul khamra, jauhi oleh kalian khamar. Fa innahu kana mimman qablakum, maka bahwasanya ada dari seseorang sebelum kalian, rajulun, seorang laki-laki, yata'abbadu yang beribadah, wa ya'tazilun nisa wa ya'tazilun nasa, dan dia uzlah menjauhi manusia. Wa ya'tazilun nas, dan dia uzlah menjauhi manusia. Falaqiyathu imra'atun baghiyun aizaniyatun, maka menjumpai akan dia seorang perempuan, baghiyun aizaniyatun, penzina. Si laki-laki yang sudah uzlah nih, berjauh pada masyarakat nih, suatu hari ditamui oleh seorang pelacur. Fa'arsalat jariyataha, maka mengutus si bagi, si pelacur ini, dan ini pelacur kelas kakap, pelacur nang luar biasa cantiknya, pelacur nang luar biasa, ibarat nang tarif tuh tinggi benar. Mengutus si pelacur ini jariyataha, akan susuruhannya ilai kepada si ahli ibadah tadi. Faqalat, maka berkata si pelacur, inna nad'uka li syahadatin, kami mengundang engkau untuk satu kesaksian. Falamma dakhala min babin, maka manakala masuk si laki-laki itu dari satu pintu, aghlaqat, mengunci si pelacur itu albab, akan pintu tadi. Hatta afdha ila tilkar mar'ah, sehingga aghlaqat, mengunci si jariyah tuh mengunci, aghlaqat mengunci si jariyah, susuruhan si pelacur tadi, albab, akan pintu nang dimana si laki-laki ahli ibadah itu masuk. Hatta afdha, sehingga datang si ahli ibadah itu ila tilkal mar'ah, kepada itu perempuan pelacur. Wa indaha gulamun, dan di sisi si pelacur itu ada gulamun, budak laki-laki. Wa qadahun min khamrin, dan wadah berisi khamar. Faqalat, maka berkata si pelacur, wallahi, demi Allah, ma da'autuka li syahadatin, tidaklah aku memanggil engkau untuk satu kesaksian. Wa inna ma da'autuka, hanya saja memanggil aku akan engkau, litaqa'a alayya, agar engkau setubuhi alayya, atasku,
Aku je pelacur mengikam bukan untuk saksi kada, bukan jadi saksi kada. Aku memanggil ikam di sini, sekira ikam berzina lawan aku. Itu pilihannya satu, berzina lawan aku ikam, atau taktula hadzal gulama, ikam bunuh kakanakan ini nah. Au tashrab hadzal khamra, atau ikam minum khamar neneh. Pilih 3. Berzina kah lawan aku, atau ikam bunuh kakanakan nenek, atau ikam minum khamar. Keluar kada kau lagi si ahli ibadah karena lawang dikunci orang. Fakhtara syurbal khamri, maka memilih si laki-laki itu akan minum khamar, ala zina wal qatli, atas zina dan membunuh anak-anak. Anggapannya minum khamar tak inting. Anggapannya minum khamar itu taringan. Lianna kullan minhuma, karena tiap-tiap daripada zina dan qatal, a'zamu, lebih besar, wizran, dosa, min syurbil khamri, daripada minum khamar. Anggapan si laki-laki. Falamma syaribaha, maka manakala minum si laki-laki akan khamar, syahwat naik, tarangsang, waqa'aha, akhirnya mensetubuhi si laki-laki itu akan si pelacur. Tagawi sebuting. Begitu sudah terjadi persetubuhan, sadar, melihat ada kakanakan nang kejadian itu, seorang minum khamar, seorang berzina. Ini cagaran merusak ngaranku, cagaran merusak reputasiku, maka aku ini terkenal ahli ibadat sudah. Orang datang lawan dia aku minta doa macam-macam sudah, daripada cagaran menghancurkan hidupku nenek jadi si ahli ibadat nang berzina tadi, lebih baik kubungkam nih. Saya kira jangan ada tahu kenapa nang ku gawi nenek. Lalu waqatalal gulam, membunuh si ahli ibadat itu akan kanak-kanak itu. Jadi gara-gara minum khamar, berzina ia, lawan membunuh ia jua. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, syaribul khamri mal'un, peminum khamar itu dilaknat. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaribul khamri ka'abidi wathanin, peminum khamar itu seperti penyembah berhala. Wa syaribul khamri ka'abidil Lata wal Uzza, dan peminum khamar itu seperti penyembah Lata, penyembah Uzza. Ini ngaran patung nang disembah oleh musyrikin jahiliyah, Lata Uzza. Caka di India tuh patung Brahma, Wisnu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ih. Barang siapa minum khamar, maka sungguh kafir dia dengan apa yang Allah turunkan atas para nabi-nabinya. Jadi bila kada tobat, itu ancamannya berat. Bila kada tobat, peluang mati kafir itu sangat besar. Wa man sallama ala syaribil khamri, siapa memberi salam. Wa man sallama, siapa memberi salam ala syaribil khamri, atas peminum khamar. Au safahahu, atau menyalamani akan peminum khamar. Tahu pada orang ini minum khamar. Di hati ini kadada bersuara, ya Allah, ulun ya Allah ini kemungkaran. Ya Allah ini kemungkaran, ulun kada ridha. Kadada melihat orang minum khamar nih, malahan katuju, malahan senang mengawani, menyalamani lagi. Nah, ini menunjukkannya ridha lawan gawian orang ini nah. Bahkan katuju bakawan, menyalamani lagi, merakati lagi. Ahbatallahu amalah arba'ina sanah, menggugurkan Allah akan orang nang memberi salam, nang menyalamani, nang mengawani, itu arba'ina sanatan, 40 tahun. Amalnya gugur nih 40 tahun.
bila kada tobat. Nah, tapi bila tobat segera tobat, Allah akan mengembalikan amal nang gugur tadi. Sebagaimana orangnya tobat tuh nang kaya tobat dari maksiat itu seperti orang garing lah. Waktu inya garing tuh nah ditarik Tuhan, lamaknya ditarik Tuhan jadi kurus inya. Raut wajahnya itu nang cerah jadi kusam. Ya kalau liurnya itu nang pahit, nang manis baru makan jadi pahit. Begitu artinya inya diobatinya, begitu diobatinya lalu liur jadi nyaman. Wajah muha nang kusam jadi cerah. Akhirnya nang kurus jadi balamak pulang. Nah, itu. Allah mudah mengembalikan itu asal kita tobat bujur-bujur. Allah tuh kadang nang jahat benar, hamba Allah tuh baik, maha elok, maha penyayang. Ini daripada ancaman menggegeretak aja. Saya kira kita jangan memperbuat hal-hal yang Allah kada katuju. Wa qala alaihi salatu wassalam la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi imri'in abada. Kada berhimpun khamar dan iman di hati seseorang abada selamanya. Bila orang tuh katuju minum khamar kada tubat kada baampe, iman di hatinya kada ada. Selamanya minum khamar tuh. Cakanya ada iman, ada wani pang. Tahu pada Allah melarang, tahu pada Allah melaknat, Allah mengutuk, tetap digawinya, berarti kada percayainya lawan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra hatta yuzila aqlah ya'tihi syaitanu fi duburih arba'ina marrah. Kama ya'tir rajul imra'atah. Ini nang katujuh minum-minuman khamar nah. Ini hadis ini anu benar nih. Seram benar nih. Ujar Nabi nah, man syaribal khamra, siapa minum khamar. Khamar tuh ada dua tadi. Ada nang cair, minuman keras. Ada nang bako, obat-obatan. Siapa minum khamar hatta yuzila aqlah, sehingga dia hilangkan akalnya. Yatihi syaitanu fi duburih, mensetubuhi akan orang itu li syaitan pada duburnya. Ditutui syaitan, dihantup syaitan. Nah, jadi hartan mabuk guringai bah syaitan ketujuan ini mangsaku di syaitan. Dan itu arba'ina marratan 40 kali syaitan menutuin itu. Kama ya'tir rajulu imra'ata, sebagaimana menggauli seorang laki-laki imra'atahu akan bininya. Hati-hati itu hati-hati. Nang maras itulah nang takana si bini-binian tuh takana belaki nang pemabuk nih tuh. Kada sadar kada napa misalnya bersuara ini bersuara itu pas murtad keluar pada Islam itu zina itu terpisah secara hukum agama. Lakian nih murtad, binian Islam terpisah secara hukum agama. Nikahnya itu pasah. Jadi bila menggauli bini bezina terus nah bezina atau kada sadar nang laki ini menjatuhkan talak ke bini. Kada sadar kada gaulinya. Ya. Betianan baanak anaknya itu nah anak zina. Lalu waktu nikah inya nang menikahkan padahal ada inya ada anaknya. Ada sahnya jadi wali. Anak zina itu lain abahnya nang jadi wali. Anak zina itu wali hakim.
Nah, jadi bezina pulang. Hati-hati, akhir zaman ini apa sudah. Jaga keturunan kita, jaga anak kita tuh, nah jangan sampai ini apa nih? Pergaulan bebas, nah perdagangan obat-obatan jadi bebas wah ini. Mun salah gaul, salah pergaulan, hati-hati kita besi anak tuh nah dijaga bujur-bujur. Wa qala alaihi salatu wassalam la'anallahul khamra, melaknat Allah akan khamar, wa syaribaha, dan yang meminumnya. Dua, khamarnya dilaknat, syaribaha yang meminumnya dilaknat, wasaqiyaha dan yang menuangkannya. Saki itu yang meminumkan ke orang lain. Kalau syarib, orangnya nang minum. Kalau sakitnya manuangakan aja. Cai silan ini manukarakan. Tukang wabai'aha yang menjualnya. Wa mubta'aha pembelinya. Wa asiraha tukang parahnya, wa mu'tasiraha dan yang meminta parahakannya. Asir itu tukang parah tuh buruh di pabriknya tuh, nah ulah tuh. Mu'tasir nama upah, nama minta parahakan dong upah. Wahamilaha, waham itu apa? Buruhnya, nah tukang angkat, buruh. Emang gak ada buruhnya apa? Tuh angkat ke truk, kaina bila datang pulang tuh angkat pulang. Ayo, buruhnya kan najwa. Wal mahmulata ilaih, alat transportasinya. Mahmulah itu alat transportasinya. Nah, truknya, motor pickupnya nama angkot. Ayo, dilaknat juga. Wa akila thamaniha dan yang memakan duitnya. Mau si anak, mau si bini, duit nang itu dilaknat bini seorang, dilaknat anak seorang. Ya anak tuh kada mau baik. Diminta akan anu tuan guru sadrom ada tades. Ya apa, amun kuitannya beri makannya anak duit nito. Berat. Hati-hati nah, jaga pergaulan. Ini tugas kawitan juga. Dan kita sudah diingatkan oleh baginda Nabi, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu atas agama khalilih, teman dekatnya. Kadada Nabi mengatakan seseorang itu atas agama abahnya, agama kawitannya kadada. Kadada Nabi mengatakan seseorang atas agama gurunya. Kadada. Tapi Nabi mengatakan seseorang atas agama kawan dekatnya. Lawan siapa inya bergaul, nah disitulah dia akan mengikut. Lawan siapa inya bergaul? Bila bergaul dengan pemabuk, anak kita akan jadi pemabuk. Bila bergaul dengan orang yang ketujuh maubat, anak kita akan jadi ahli ubat-ubatan. Hati-hati itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita banyak berdoa lawan Allah. Banyak berdoa terutama anak keturunan kita doakan. Kita doakan, kita ini dasar kurang pang berdua lawan anak tuh. Nabi mengatakan a'inu auladakum ala birrikum. Tolongi anak kalian tuh atas bakti lawan kalian. Kayak apa menolong tuh? Doakan
Adakah kita tengah malam bangun tahajud berdoa? Di akhir zaman ini nang paling harat doa ada, nang paling harat senjata kita adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman, dan ini di akhir zaman yang paling harat ini senjata kita. 75% itu doa, kekuatan doa di akhir zaman ini dalam mendidik anak, dalam mendidik murid bagi seorang guru. Doa. Jangan kita salah didik lawan anak. Nih misalnya kasih sayangan di anak hendak tukarakan sepeda motor, tukarakan. Sudah tahu seorang tapi tak awasi, tapi tak kontrol, percaya lawan anak. Karena sayang dia lawan anak. Nah maginnya liar ke sana kemari. Santri-santri bungin nih ada nang karena sayang lawan anak, jauh-jauh anak ulun bahaya kunai sekolah pesantren asa tuarakan sepeda motor, baiknya orangnya asal kelas 1, kelas 2 baik orangnya, karena kuitan sayang anak tuarakan sepeda motor ampihnya sekolah. Dan itu kada seikung berdua nih tuh kasusnya. Karena sayang lawan anak tuarakan ampih orangnya dasar ampih. Ada lagi mana si Ano atau lagi ampih aja. Sebabnya apa? Tukaran abahnya sepeda motor. Ampih hai sekolah kan kasih sayangan teh. Tapi sayang nang salah. Cara menyayangi itu salah. Itu sama ibaratnya kadang kainanya merangut, kainanya sakit hati, kainanya sedih. Anak tuh garing. Kita kada purun melihatnya kesakitan disuntik, sayang lain itu ngarannya. Hah? Sayang kah? Oh, kenapa anak garing kada akon disuntik? Dosa gini. Kayaknya sakit disuntik. Harus disuntik. Kayaknya nangis disuntik. Karena sayang anak, lalu kada akon disuntik, kada jadi dibawa ke dokter, kada jadi disuntik, kada jadi minum obat. Salah sayangnya itu. Akibatnya apa? Penyakitnya berkembang, mati. Ya Allah. Ada akun diobati karena kasih sayangan jer. Luput benar nih tuh. Kita tahu anak nih sudah gagah, sudah nang liar kesana kamari. Kasih sayangan di anak, tukarakan ya sepeda motor, julungi sepeda motor pas anak. Aman-amananya maarak anak orang juga. Dosanya maka seorang. Dosanya seorang nih tuh. Apalagi salah nang sambat pergaulan kami minum-minuman minum obat nih nah. Bahaya benar nih tuh. Seorang dilaknat. Banyak doa, tengah malam bangun atau sebelum subuh bangun nah, ya Allah doakan nah. Ya Allah, ulun ridha lawan anak ulun sambati ngarannya, maka dengan ridha ulun terhadap inya ridai ulihmu wahai Tuhan. Nah bila kita menyatakan ridha anak kita sudah Allah akan ridha, tapi hadangi kadang langsung nang bim salabim kada bang ubahnya nito. Kaina ada aja waktunya kaina nang penting kita doakan anak itu dengan kebaikan. Jangan nang penting tadi hal-hal nang cagaran maulah anak kita rusak itu kita hindari, kita jauhi. Jangan kita dukung inya, beri fasilitas untuknya, jangan. Kuitan santri nih, bila anak pian betagih sepeda motor jangan ditukarakan. Hanya ampi sekolah. Iya dahulu. Wahai punya ulun bila ini kasusnya sudah ada saikung berdua nih. Mana sih anu ampe napa dapatnya sepeda motor, dapatnya ninja. Ampe sekolah lalu. Nah, kemudian al-babut tasi wal isyrun fi fadilatir ramyi wallahu a'lam.
Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi diberitahukan bahwa insya Allah pada hari Kamis dudinya, lain Kamis ini, Kamis dudinya, majelis kita Riyadul Muhibbin akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang ke-20 dan haul Tuan Guru Haji Asmuni atau Abah Guru Danau yang pertama. Dan diberitahukan juga bahwa kita majelis taklim kadada maulah amplop untuk meminta sumbangan untuk perayaan haul atau perayaan Isra Mi'raj baginda Nabi. Tapi bagi jemaah yang hendak berpartisipasi, kami mengucapkan terima kasih, mudahan Allah memberkahi. Artinya, tapi sekali lagi kami kadada mengedarkan berupa amplop atau apa. Namun bila ada jemaah misalnya yang berinisiatif hendak memberi ini, menukarakan ini atau membantu ini, nah itu kami menerima dan kami mengucapkan terima kasih. Jazakallah khairal jaza. Itu aja. Nah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رحمة والصالحا والسلاما وبركة يا الله وبركة يا رحمن وبركة يا رحيم Ustaz. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami para jamaah majelis taklim, zikir dan selawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami yang mengasuh pondok pesantren dan majelis taklim, zikir dan sholawat Riyadul Muhibbin. Ya Allah, sehatkanlah selalu guru kami, panjangkanlah umur beliau, mudahkanlah segala urusan-urusan guru kami, dan kabulkanlah segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun akhirat, juga para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jubur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma fal ummata Muhammadin, Allahumma farijan ummati Muhammadin farijan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrizna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wabbal khair wabbal barokat wabbal nikmat wabbal rizki wabbal sihat wabbal kuat wabbal salamat wabbal jannah. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa azabil akhirah wa shrif anna bi haqqi
Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syarad dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.